Hoy quiero hablar acerca del Evangelio según San Juan, Today I want to speak about the book of John, el capítulo 1 de Juan. chapter 1. Durante varias semanas he estado hablando acerca del diseño divino For many weeks I've been speaking about the divine design, y he estado hablando sobre los evangelios. and I'm speaking about the Gospels. Hay 4 evangelios. There are 4 Gospels. Está el Evangelio de You Mateo, have the Gospel of John, está Matthew, el Evangelio de Marcos the Gospel of Mark. y está el Evangelio de Lucas You have the Gospel of Luke y este Evangelio de Juan. and the Gospel of John. Estos 4 evangelios fueron escritos con cierta particularidad These 4 Gospels were written with certain characteristics. y, por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, For example, the book of Matthew was written for the Jewish. porque siendo que Mateo era judío Since Matthew was a Jew, y había conocido al Señor Jesús, and he'd gotten to know the Lord Jesus Christ, así que Mateo tenía una manera más acorde con el concepto y la idea judía. so he had a way that really knew how to manage the idea and the Jewish concept Para poder presentar a Jesús como el Salvador del in mundo. order to be able to present Jesus Christ as the Savior of the world. Así que de esa manera el Evangelio de Mateo es más amplio So in this way, the book of Matthew is a little bit more extended. y de esa forma ustedes notarán que Mateo comienza hablando acerca de la descendencia de Jesús. And he begins talking about the descendants of Christ. Porque si le vas a hablar a un judío, Because if you're going to speak to a tú Jew, tienes que tener conocimiento you need to have knowledge de la historia of their y de la history escritura and scripture para poder hablar acerca de Jesús, in order to be able to speak about para Christ, poder convencer a un judío. in order to convince a Jew. Ahora, es bueno que ustedes sepan que todavía los judíos no aceptan a Jesús como Salvador. It's good for you to know that Jews still to this day do not accept Christ as O the sea, Savior. una gran mayoría de A ellos. great part of them. Hay otra que sí, There's another that has, porque Mateo era judío, because Matthew was a Jew, Pablo era judío, Paul was a Jew, Pedro era judío. Peter was a Así Jew. que una parte sí lo So, entendieron, a part of them did accept no him, solamente lo aceptaron, not just accepted him, sino que también lo but they entendieron. also understood Pero hay him. otra gran But there's a cantidad great que quantity of no others lo ha that entendido. have not understood Porque esto it. es cuestión de It's a revelación. question of Eso pasa a veces revelation. entre And nosotros. that's what happens among Hay us gente que too están en la sometimes. iglesia There's people who are in church y ellos creen que hay una and they religión think it's a y religion que Dios es bueno and that God is y good que Cristo es bueno and that Christ is y que good el Espíritu es and the bueno Holy Spirit y is que la good Biblia es la palabra de and Dios, the Bible is the pero word no of tienen God, but they don't revelación, have revelation. no tienen They don't entendimiento. have understanding. Por eso no toman las cosas That's de why they Dios don't en take serio, God's things seriously porque no tienen una revelación. because they don't have a revelation. Ellos están en la They're iglesia in church porque sabe que la iglesia because you know church es buena, is good. no hay corrupción, There's no corruption. tú sabes, la gente son buenas, You know, people are mainly good. pero es por eso solamente que están. And that's the only reason why Pero they're una there. revelación But for a revelation, que significa un which means entendimiento an understanding acerca de lo que es el evangelio, about what the gospel really acerca de is, lo que es Dios, about who God is, sobre todo especially acerca de lo que es la vida en Cristo. what is to Hay have a gente que life no la in Christ. There's people entienden. that don't understand Pueden that. tener 20 años en la They iglesia, can be here for 20 y no lo years in church entienden. and they don't understand that. no matan, They die. ellos no matan, They don't kill. ellos no roban, They don't steal. ellos no hacen nada malo, They don't do anything bad. pero no han entendido, But they haven't no han understood. tenido una They revelación. haven't had a Una de las revelation. cosas que debemos pedirle a Dios, One of the things that we must ayúdame a ask tener God una is, God, help me revelación have a revelation acerca de tu verdad, about your truth, acerca de Jesús. about Jesus. Llévate la mano derecha al corazón Put your right hand on your y heart haz esta and oración. make this prayer. Señor Jesucristo, Lord Jesus Christ. repite de nuevo, Señor Repeat that again. Jesucristo, Lord Jesus Christ. ayúdame a tener Help me to una have a revelación revelation acerca de ti, about you, acerca de tu palabra. about your Digan, word. Espíritu Santo, And say, Holy Spirit, revela a mi corazón reveal to my quién heart es Cristo who is y Christ cómo debo vivir. and how should I live. Amén. Dale un Amen. aplauso ahora. Let's give him a round of applause. Así es que
todo es cuestión de entender, So it's all about a question of de understanding, tener una revelación. of having a Por revelation. eso que hay muchos judíos That's why there's many Jews que no aceptan que Jesús vino. who have not accepted that Ellos Christ están came. esperando que venga They're still Jesús. waiting for Jesus. Y hace 2000 años que And vino. he came 2,000 Y years lo están ago. esperando. And they're waiting for Y him. ya nosotros nos estamos gozando And en we're él. already enjoying ourselves Mientras in ellos him. esperan, nosotros lo While they're celebramos, waiting, we're celebrating. lo adoramos, We worship him. recibimos milagros We de receive él, miracles from le him. bendecimos, We bless him. lo We sentimos. feel him. Y también pasa dentro de la iglesia, And it also happens in que hay gente que están amongst the church. esperando There's people that are waiting lo que ya está. for what already is. Ahora bien, Now, el Evangelio de Marcos, the Gospel que of es el John, segundo evangelio Mark, que which is the aparece, second gospel you have in the Bible, fue escrito a los romanos was written for the Romans o italianos. or Italians. ¿Por qué? Why? Bueno, porque los italianos o romanos eran Because la potencia del The mundo en ese Romans tiempo. were the potential, the great nation at that time. Y ellos dominaban el mundo. And they dominated the Y world. tenían una vida como se vive en Nueva York. And they led a life like the one you live here in New Rápida. York, quick. Por eso que el Evangelio de Marcos That's why the Gospel of Mark es más corto, is shorter. es breve. It's brief. ¿Por qué? Porque era para una nación, Because it was meant for a nation, para una gente for a people que no tenían mucho tiempo. that didn't have a lot of time, ¿Cómo tenían los judíos? like the Jews had. Los judíos tenían mucho tiempo. The Jews had a lot of time Porque su vida giraba because their life revolved alrededor de su religión. around their religion. Pero la vida de los But the romanos life of the Romans, vivía they lived para dominar el mundo. to dominate the world. Era una potencia. They were powerful. Así que de esa manera So in this way, se hacía necesario it became que quien necessary escribiera el for Evangelio, whoever would para write the que ellos lo gospel, for entendieran, them to tenía que understand, hacerlo they breve, had to do it and make it brief. porque ellos no tenían tiempo para leer mucho. They didn't have time to read a lot. Por eso que el Evangelio de And Marcos that's why the book of Mark es escrito is written a los romanos. to the Romans. Ahora, ¿de dónde Marcos recibe el Evangelio? Now, from where does Mark receive the gospel? Posiblemente cuando Jesús estaba Possibly predicando, when Jesus was preaching, Marco era un jovencito. Mark was a young man. ¿Quién y cómo él recibió el How Evangelio? did he receive the gospel? Se dice que él lo recibió de María, la madre It de is said that Jesús. he received it from Ella Mary, le mother of contó a Christ. Marcos She spoke to todo lo Mark que fue la vida de Jesús. about what the life of Christ Y de was. esa manera Marcos And in this way, escribe su Evangelio Mark was able to write this para los gospel romanos. for the Romans. Luego está el Evangelio de Lucas. Now you have the gospel of Luke. Ya se trata de otro evangelio. That's another gospel. Es la misma It's historia, the same story, pero enfocada desde otra but focused perspectiva. on another perspective. Porque Lucas le escribe a los Because griegos. Luke writes to the Greek. Mientras los romanos tenían While poder the Romans militar, had military power, poder económico, economical power, poder territorial, territorial power, los griegos the Greek tenían poder had intelectual. intellectual Eran power. más pensantes, They would think more. eran más leídos. They would read Y ahí more. era donde venían toda la ciencia And that's where science derives from, y también parte de la and matemática. part of math. Así es que entonces había que escribirle So then you had to de manera write que ellos in such a way pudieran entender where they could al nivel understand que ellos at the pensaban. level that they thought in. Por eso que Lucas So Luke también era un profesional, was also a professional. era médico, He was a doctor, era historiador. and he was a Él historian. sabía escribir una He knew how to historia. write stories, Entonces, por eso que Lucas which is why Luke escribe su evangelio writes his a gospel alguien que se llama to Teófilo. someone named Theophilus. Y ese evangelio de Lucas And that gospel va dirigido is directed hacia el mundo griego. to the Greek world. Ahora, Lucas no solamente escribe el evangelio que lleva su nombre, Now, Luke didn't only write the sino gospel que that Lucas has, it escribió carries his el name, libro de los but hechos. he also wrote the book of Acts, Por eso que se cree que Lucas era un historiador. which is why we believe that Luke was Si an uno, historian. por ejemplo, lee cómo Lucas comienza su evangelio, Because if you read a how mí me Luke gustaría begins his darle gospel, un vistazo con I would like to ustedes read with you, y que en la pantalla me pongan el evangelio and we según can San Lucas. find the book of Luke. Y de esa manera ustedes vean, And in ustedes this puedan way you can apreciar cómo appreciate Lucas
how Luke comienza su evangelio. begins his gospel. Y es una forma tan peculiar And it's such a particular que la way mayoría de los predicadores that many preachers se quedan asombrados are astounded cómo es que este of Lucas how Luke, presenta su evangelio. presents the Capítulo 1 chapter 1 de of the Lucas, book of Luke. a ver si ustedes lo pueden leer conmigo. Maybe you could read along with me. Lucas capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, Verse 1 and on. y yo, para que ustedes vean cómo él comienza, dice, todos leen, ¿cómo dice? Puesto que ya muchos Many have han tratado de poner en To orden draw up an account la historia de las of cosas the things that have been que fulfilled entre nosotros han sido ciertísimas, among us, tal como nos as they lo were enseñaron handed down to los us que desde el principio by lo those vieron who from con the sus ojos first were y eyewitnesses fueron and ministros servants de la of palabra. the word. Luego el versículo 3. Verse 3. Me ha parecido bien a mí, With this in mind, después de haber investigado con since I diligencia myself have carefully todas las investigated cosas desde su everything origen, from the beginning, escribírtela por I orden, too decided to write oh an orderly account excelentísimo for you, most Teófilo. excellent Theophilus. Así que de esa manera Lucas, So ustedes in this ven way, con Luke, las palabras You que can see él the word presenta that su he evangelio. presents his gospel with. Naturalmente, So era un naturally, hombre leído, he estudiado, was a learned y eso le man, permitía and that hacer allowed una him presentación to del make a evangelio presentation of the de una gospel forma in such a tan way clara, that was very clear, porque no le estaba escribiendo a because he cualquiera, wasn't writing just to anyone. estaba escribiendo para el mundo He was griego. writing to the Él Greek tenía world, que saber and cómo he had to hablaba know how he y should cómo speak escribía. and write. Luego entonces finalmente en el versículo 4 dice, So verse 4 says, para que conozcas so that you may know bien la verdad the certainty de las of cosas the things en las cuales that you has sido have instruido. been taught. Así que él le escribe a los griegos. So he writes to the Pero Greeks. viene el cuarto But then you evangelio. have Diga the fourth conmigo el cuarto gospel. Say with evangelio. me, fourth gospel. Se dice que ese evangelio fue escrito para la It is iglesia. said that that gospel was written for Mientras the los church. primeros tres evangelios, While the first uno fue para los judíos, were written for the otro fue Jews, para los romanos, the other one for the el Romans, tercero para and los the third griegos. for the El Greek. cuarto The evangelio fourth one es para nosotros. is for us. Dale la mano a alguien, Give your hand to felicítalo. someone and Dile, congratulate te them. escribieron un And say, they evangelio. wrote you a gospel. Dile, te felicito. I congratulate you. Dale un aplauso al Señor, al Let's give the Señor. Lord a round of applause. Entonces, pero ese evangelio tiene una manera poderosa de This gospel has a comenzar. powerful way of beginning. Ese evangelio, al escribirlo, When this gospel lo was escribe un written, judío it's también. written by a Jew also. se cree que Lucas era And it's griego, believed that Luke was por a eso él le Greek. escribe a los So he griegos. writes to the Greeks. Pero el evangelio de But Juan the book of John es un evangelio is a gospel escrito a todo el que that is written acepta a to Jesús all como those su who accept Salvador. Christ as their Savior. Sea italiano, Whether you're sea Italian, griego, whether you're sea Greek, judío, whether you're a sea Jew latinoamericano, or Latin American, el evangelio this gospel de Juan of John va dirigido is directed a todos to aquellos all of those que han de aceptar a who Jesús have accepted Christ como as Salvador. their Savior. Entonces comienza de la manera And it siguiente. begins in the following Y este way. principio In the beginning, tiene cierta similitud this beginning a algunos de los has libros a lot o of similarities cartas or letter que escribió Juan. to the letters that John Y wrote, también and also con el Génesis. with the book of Genesis. Así que el versículo 1 dice, en el principio era el In verbo. the beginning was the Word. Aquí la palabra verbo significa palabra. The word here, Dice, word en el means principio era word. la palabra. So Eso es lo the que word, quiere that's what it's saying. decir. In the beginning was the Word. Y el verbo era And the Word Dios. was God. Entonces la palabra era Dios. The Word was God. Quiere decir Which means que Dios es that God su propia palabra. is His own Word. Y su palabra And His es Word Él. is Him. O sea, a las personas se identifican por su So palabra. people are identified by Si their una words. persona If a no es person seria, is dicen not serious,
le falla su and- palabra, and este their no es word serio, fails, porque una persona se identifica because por a lo que person dice. is identified by ¿Entendieron what they eso? say. Did you understand Siempre tu that? palabra Your word será will lo que te always identifica. be something that Por eso identifies you. dice, en el And that is principio why era el it verbo. says, in the beginning was the Todo lo word. leen el verso 1, por Can we all favor. read along verse 1? Y el verbo era And the word Dios. was with God. And the word was God. Entonces el verbo era con Dios y el The verbo era word was Dios. with God and Que sí, was que la God. palabra estuvo en So, Dios y if Dios the word mismo era was la in palabra God, God y la himself palabra was estaba the con word, Dios. And the word was with God. Pero esa palabra también But that word se refiere a also una persona, refers to someone. como les dije, Like I said, que siempre la palabra de una persona, the word of somebody, es a person's word, el ID o el ADN is o la their identificación de la identification, persona. their DNA of a person. Siempre la palabra de una persona habla de la The persona. word of a person speaks about them. Así que por eso que aquí se está hablando de una So that's persona why here they're speaking about que a es person palabra, that is a word, es persona is a person, y es Dios. and is also Ahora lo van a God. seguir encontrando. And you're going to find it Versículo 3, ¿cómo here. dice? Verse 3. Todas las cosas por Él fueron hechas Through him all things y were sin made. Él Without him, nada de lo que ha sido nothing hecho was made fue hecho. that has been made. Obligatoriamente So, cuando tú lees It is esto, now an obligation that tú when te you vas read al this, Génesis. you go to the book Y of Dios Genesis, por la palabra and you see that with dijo, the word, sea la luz, God said, let there be light, y fue la luz. and there was Que sí que la light, palabra which hizo la means that luz. the word made ¿Lo ven the cumplido light. Do aquí? you see? Entonces por la palabra, So by the word, Dios dijo, God said, aparezca la tierra seca let the dry land appear, y recójanse todas las aguas. and let all the waters gather, Y entonces todas las aguas se convirtieron and all en the mares waters became seas, y apareció la tierra and then you seca. had dry land. Pero eso Dios no lo hizo con la mano. But God didn't do that Eso with lo his hizo hands. con He la did palabra. that with his word. ¿Lo ven? El Do verbo, you la see? palabra The es word, creadora verbs, también. It creates. Por eso es It's a que cuando uno creator. predica desde aquí, That's why when we preach from mientras here, yo estoy predicando while la I am palabra preaching the word de Dios, of God, cosas se están creando en el things corazón de are la being gente. created in the hearts Por eso of lo many importante de people. predicar la That is why palabra. it's important to preach. O sea, cuando una persona se para When aquí a person stands no se here, para para they're not proyectarse standing here ella, to project themselves or o preach, para venderse or ella, to sell themselves, o para exhibirse or ella. to exhibit Aquí uno se themselves. para para hablar la Here palabra we de speak- Dios, we stand up here to que es talk la que about the crea word of vida, God, which is the one that creates es la que life. restaura It corazones. restores hearts. La palabra es la que sana. The word is the one La that palabra es la heals. que restaura. The word is the one La that palabra es la que restores. bendice. The word is the one La that palabra es la blesses. The creadora. word is the one that creates. Con la palabra With Dios the word, creó el God mundo. created the world. Así que todas las cosas So all things, por Él, por el verbo, by him, by the verb, fueron hechas. they were created. Y sin Él, And without him, sin el verbo, without that sin la verb, palabra, without that nada de lo word, que ha sido none hecho of those things that were fue made hecho. would have been made. Vamos para algún sitio, Dios We're all mío. going Lo que pasa es que somewhere. no me da tiempo The thing is that I predicar. No don't have tengo mucho. time to preach. En Él estaba la vida. In him was En el life. verbo, In that verb, en la palabra, in that word, estaba la vida. there was life. Claro, porque por la palabra Of se course, crearon las because cosas, pues en through la that palabra word, está la things were vida. created. ¿Cuántos So están there's siguiendo life esa in that parte? word. How many of you En follow? Él estaba la There vida. was life in him. Y la vida era And la luz de life los was hombres. the light Así of que ahora man. la palabra So now that también word es is vida also life, y también es and it luz. is also light. O sea que cuando uno se sienta a escuchar la palabra, So when we sit down to por eso es hear the importante word, que tú cuando that's why vengas it's important that when you traigas come, a tus you amigos, bring your friends with traigas you, a tus bring vecinos, your neighbors, traiga a todo el mundo que tú bring sabes que tiene everyone that you necesidad. know who has a need. Porque en la palabra está la Because in the vida word there is light, y la vida es and la in luz that light de los there is hombres. light for mankind. Entonces cuando tú So invitas when you invite a alguien para que someone escuche la palabra, to come hear the tú le word, estás haciendo un bien you're a esa not just doing a persona. good Porque esa for persona them, está escuchando because that vida. person is listening to life. Esa persona está escuchando They're vida, listening to life, está recibiendo and they vida, are receiving y life. mientras recibe vida, While they receive la palabra that que está life, entrando en the su word that's corazón coming into their es una heart luz is a light que alumbra that then shines todos los rincones every corner de su of their conciencia conscience, y todas tinieblas and all the que está darkness oculta that is hidden en el corazón de esa in the heart persona of that person. tiene que It irse needs to leave porque entra la luz de la because the palabra. light of the Wow. word is coming in. Dios, tú no sabes el favor que tú le haces You a don't know alguien the cuando le favor invitas. that you're doing to someone when you invite them to come La to mayoría de church. ustedes tienen gente Many que of le you have cuentan people problemas.
who are in Yo voy a problems. hacer una pregunta. I'm going to ask you a question, Usted la contesta si and you quiere. answer it if you want Yo to. voy a pedir que levanten la mano. I'm not going to ask you to raise your No la hand. levanten ahora, cuando yo le diga. You'll raise it when I Pero tell usted you. la levanta si quiere. But you'll raise it if you want to. Los que tienen gente que le If you cuentan have people that problemas tell y le comparten you and share situaciones, with you their problems, levanten la mano. situations, raise your hands. bajen la mano. Okay, put your hand down. Entonces usted tiene gente So then you have que people necesita luz que le who alumbre need that light algunos rincones de to su shine on conciencia. them into their conscience. Ahora, levanta tu mano y dale gracias a Now raise Dios. your hand and give thanks to God. Y dile, gracias te doy, And say, I give you thanks porque tú pones a gente because you place people para que me cuenten to problemas, speak to me para que me cuenten sus about their situaciones, problems and situations porque ellos creen en mí, because they believe in me ellos creen que yo tengo and they believe luz that I have light para ayudar a alumbrar to help them shine algún lado de su in conciencia. some area of their Ahora dale un conscience. aplauso a Jesús. Now let's give Jesus a round of applause. Así que el versículo 5 dice la Verse 5 luz, says the light, que eso es lo que hace la which luz. is this is what light does. Así que por los versículos que hemos leído So by anteriormente, the verses we've nos read damos before, cuenta we que el realize verbo that the verb es la palabra de is the Dios. word of God. Nos damos cuenta que ese We can see verbo that word posee vida possesses life. y nos damos cuenta que ese And we can see verbo that verb posee luz. possesses light. No, eso está establecido ya. That's already established. Los primeros The first 4 versículos lo verses establecen. establish Eso no hay that. que discutirlo. Eso está ahí. no need to Ahora argue te it's explica there. algo, versículo Now, 5. verse 5. La luz, light- ¿qué hace la What does luz? the light do? Shines in the darkness. Dice, la luz The en light las tinieblas shines in the resplandecen y las And the tinieblas darkness no has sobrepujaron not contra overcome ella. it. Quiere decir que la means luz that light en las tinieblas In the darkness, brilla. it will shine. y las tinieblas And no the pueden con la darkness luz. cannot come against it. Levanta la mano los que tienen Raise your hand luz. if you have light. Las tinieblas no pueden contigo. The darkness can't prevail Los against problemas no you. pueden The problems contigo. can prevel against you. Aún los Even problemas the problems, que tú tienes, that you las have, conductas the conduct, negativas the negative que conduct están dentro de that are ti, inside of ellas you, no pueden those contigo. things can't prevail against Porque you. dentro de ti Because está la luz. inside of you there is light. Hoy yo estoy diciendo algo I'm demasiado saying serio. something that's very Muchos de serious. nosotros que a veces Many of us, nos that entristecemos sometimes we get porque nos damos saddened cuenta que nos portamos because we mal realize that we're doing things the wrong y way nos and atribulamos. we become Pero troubled. nos olvidamos But then we que forget dentro de that nosotros inside of us está la luz de there is Cristo. light, the light of Y Christ. si está la luz de And if the Cristo, light of Christ is there, la luz de Cristo then that light of Christ sobrepasa. can overcome. La luz de The light Cristo of Christ empuja can push through todos los problemas through all the problems negativos that may be que negative pueden haber that dentro de can be nosotros. inside of us. Cuando llega Cristo a When nuestros Christ comes corazones, into our hearts, cuando llega when Cristo Christ y arrives su luz a and nuestras His vidas, light comes los into our problemas, lives, all these las problems, malas these conductas, bad habits, la ira, the anger, la envidia, jealousy, el enojo, anger, los pleitos, fighting, ese enojo que nos da que queremos that matar anger a that you otros, get that you just want to kill tiene somebody, que it irse. has to go. tiene que It has irse. to go. Por eso que cuando tú That's why descubres, when you discover, cuando te das when you cuenta realize que dentro de that ti inside hay of cosas you there are malas, things that are so bad, y tú dices, Dios, and pero you're like, qué God, malo yo I soy. am so Te bad. volví a I fallar. failed you again. No te atribules. Don't be troubled. No. Mejor dale lugar a la luz Give de Dios. a place to the Di light of luz God de and Cristo. say, light of Christ. Yo invito a la I luz de invite the light of Jesús. Jesus. Invito a la luz I de Dios que invite entre the en mi light vida of God y se into my meta en life, todos los and that it rincones can de come mi into every corazón. corner of my heart. Y donde quiera que And haya algo wherever malo, there lo may be alumbre something bad that it para can que be se vaya. shown on, so it can leave. ¿Cuánto bendicen el How nombre de many of you can Jesús? bless and glorify the name of God? ¿Cuánto levantan la Can you mano? raise your hand Y le dicen, Señor, and just say, gracias por tu thank you, luz Jesus, for your light en mi vida. in my life.
Dice el versículo bien claro. The verse clearly says, Y la luz the light no prevalecieron. shines in the darkness, Dice, y las tinieblas, mejor dicho, and the darkness nos has prevalecieron not overcome it contra la luz against that que hay light dentro de nosotros. that is inside of us. Luego entonces el versículo 6 Verse 6. es un versículo que va This is a describiendo, verse that describes, es la parte histórica del pasaje. it's the historical part of the passage. ¿Por qué nos damos cuenta que es la parte How do we histórica? realize that it's the historical Porque dice, part? hubo un hombre There enviado was de a man Dios, sent el from cual God, se llamaba whose como, name was John. este vino por He testimonio came as a witness para que hablara acerca de la luz. testify concerning that light. Entonces Juan llega para So decir then John acerca de una appears luz que hay and por he ahí. starts talking about a light. Por ahí anda una luz. Around there, there's a light. Luego el versículo termina diciendo, And the verse concludes by, para que diese testimonio de la luz a fin de que so that todos through creyesen him all might en la luz. believe in that light. Entonces dice, no era él la He luz, himself was not the light. sino para He que diese came only testimonio. as a witness to the light. Porque él lo que quería, no Because que la what he gente wanted creyera was not en él. for people to believe Él in daba him. testimonio, él He hablaba was de just esa luz. testifying about that light. Y luego entonces el escritor So, describe. the writer now Aquí en este describes, pasaje, este evangelio es muy poderoso, This muy gospel is bonito, very y powerful, algunos lo very consideran muy beautiful, profundo, and porque el many people pasaje, consider it en el very pasaje profound interactúan because tres this personas. Are three people Tres are personas. in this passage. Interactúa el verbo, You que have es the Jesús. verb, who is Jesus, interacting, Interactúa Juan, and you quien have escribe John, el who writes evangelio. the gospel, Y también participa And then you Juan el have the Bautista, participation of el que John the llegó a dar Baptist, testimonio de la the one luz. who gave testimony of Pero that todo light. esto Dios lo está Now, haciendo God is para- doing all of this para acercarnos to a Él, get us to para nearer bendecir to him, nuestras to vidas, bless our lives, para sacar toda to oscuridad remove que all hay the en nuestros darkness that may corazones. be in our hearts. Porque una persona puede Because a pasarse person 20, 30 años en una can iglesia spend 20, lleno de 30 years in oscuridad. church and still be ¿Tú full of sabes por qué darkness. hay hogares Do you que know why tienen there's problemas? homes that have problems? No es porque no tengan It's not luz because they don't eléctrica. have Hay gente que electrical tiene light. luz There's eléctrica en people la that have casa. electricity Pero at en los home. corazones de But todos in ellos the hay hearts of all tinieblas. those people, there's darkness. Porque hay cosas que la Because gente there are hace things that people do que es el producto that are the product de las of tinieblas. the darkness. Y entonces So Dios then God manifiesta a su Hijo manifests His Son para que la luz so entre a that that nuestros light cannot corazones come into our y no hearts solamente and not just a shine todo el que está alrededor to everyone nuestro, who is around us, sino que but alumbre also to dentro shine de inside nosotros of también. us ¿Cuántos also. dicen? ¿Cuántos dicen How amén? many of you can say amen? Dale un aplauso al Let's give Señor. him a round of applause. Dice que Juan So here it says that vino John para dar came testimonio to give testimony de la luz. of that light Y dice, a fin de que todos so that everyone creyesen would por él. believe. Versículo 8. Verse 8. No era él la luz, He himself was sino not the para light. que diese He came testimonio. only as a witness Ahora, to the él light. dice que él So no he era is la saying that luz, he's not the light. pero él tenía luz But he también. had light also. ¿Cuánto alaban al How many of Señor? you can bless and glorify Él his name? tenía luz y mucha luz He had tenía light él. and Lo he had a dice lot of el mismo light. Evangelio de The- Juan, the el Gospel capítulo of John, 5, dice que chapter él era 5 una says that antorcha he was encendida que a ardía. torch in the light that Porque burned. cuando tú le sirves al Because when you Señor serve the Lord, y la luz de and Dios the entra light of dentro de God is inside ti, of tú te you, conviertes en una then you become antorcha a torch, y tú ardes and desde you adentro. burn from the inside out. Por eso es que te cuentan And that's why they problemas. tell you problems. Porque tú eres una Because antorcha you que are a arde. torch that is Y el burning, fuego de Dios and sale de and adentro de fire ti of para God is bendecir coming a out otros. from the inside of you. Dice el versículo The verse says que él no era la luz. that he wasn't the Un light, tipo muy a humilde. very humble No man. era la He luz. wasn't the light, Sino él vino para dar but he came testimonio de to la give luz. witness of that Entonces el light. versículo So 9, verse todos lo leen 9, como dice. everyone read along. Aquella luz verdadera The que true alumbra light a that todo gives hombre light to everyone venía a este was mundo. coming into the world. Se refiere a Jesús. It's referring to Jesus. En el mundo In the world. estaba. He was in the world. Esa luz estaba en él. That light was in the world. Y el mundo por él And though fue. the world was made through him, Wow, estaba en el mundo y el he mundo was fue. in the world and the world was made. Pero el mundo. But the world did not recognize him. Ahora,
Gnosis, conocimiento, Gnosis, which is revelación, knowledge and revelation, entendimiento, understanding, que es algo que puede which pasar. is something that may happen, Que Dios esté en nuestros that God medios may be in the midst of us, y no nos demos and cuenta that que Él we está may aquí. not realize that He's Que la here, luz está con that the light nosotros is with us, y no sabemos que está and we con don't know nosotros. that it's with us, Que el Señor se esté that the moviendo Lord is moving dentro de nosotros, inside of us, en nuestros medios, haciendo cosas, amongst us, doing things, ayudándonos. helping. Tenemos que pedirle a We have to Dios ask God que nos ayude to help us a no perder to grandes lose oportunidades. out on great opportunities. Porque hay veces que Because estamos deseando There are cosas times that we are desiring things y estamos pensando en and we are cosas thinking about things. y lo más grande ya And lo the greatest tenemos. thing is already Lo with mejor us. ya está entre The best nosotros. thing that's amongst La us. bendición más importante The ya la most important tenemos. blessing we already Pero have nuestra it. mente está But enfocada our en otra mind is cosa focused on other things. y nos perdemos And la we oportunidad miss out on that de opportunity disfrutar to enjoy y de glorificar a and to Dios glorify por lo God que ya tenemos for what we already y por have lo que ya Dios and está for haciendo what God is entre already nosotros. doing amongst us. Miren lo que dice este Listen versículo. to what this verse says. Todos lo vuelven a leer. ¿Cómo dice? He was in the world, and through Por el mundo And through the no world le was made conoció. through him. O sea que The world él did not estaba ya recognize him. moviéndose, So he was already bendiciendo, moving and he was blessing and he ayudando, was helping, creando el universo, creating the creando la universe, tierra, creating the creando world, los ríos, creating creando the el mar, rivers, creating the seas, creando al hombre, creating man, visitando al hombre en el visiting huerto. the man in that La garden. gente comiendo de los People were árboles, eating from the trees, alumbrándose del sol, shining, receiving shine from the disfrutando de los sun, ríos, tomando el agua de los ríos, drinking the pero water no from the sabían rivers, que but el they Dios de didn't los cielos lo know había creado that todo. God had created them. Así hay gente también And you have que people tienen like that, vida. Dios who les have cuida a la life. familia, God- les they have cuida a a los, family. les God cuida a takes care los of their hijos, family, takes care of les their children, provee para vivir. provides them to Dios have está life. con ellos de día y de God is with noche. them day and night. Dios los ayuda. God helps Aún them. en las cosas más Even in pequeñas, the Dios los most ayuda. smallest things, God has Y ellos helped ni them. se dan cuenta And que es they Dios don't que lo está even ayudando. realize that it's God that's Ellos no helping them. sacan tiempo They para don't take levantar la time mano y to decir raise their gracias hands and porque say eres tú thank que me you está ayudando. because you're the Pero one who's Dios te helping trajo me. aquí en But God este has día brought you here para despertar today tu conciencia y decirte awaken your lo que conscience dice and este tell you versículo. what this verse says. Dice, la luz está en el The mundo. light was in the Cristo world. está en el Christ is in the mundo. world. En la persona del Espíritu In the person Santo. of the Holy Él Spirit. está He aquí. is here with us. Él está He is aquí here with hoy. us right now, today. Oh, ¿cuántos repiten How many of you conmigo? can repeat Él this with me? está He aquí. is here. Y yo le And adoro. I worship him. Porque Él está aquí. he is here. Repite conmigo, yo le Repeat with sirvo. me, I serve Él him. está aquí. He is here. Diga conmigo, yo le Say alabo. with me, I worship Yo him. diga, yo te alabo. Say, I worship Tú estás you. aquí. You are here. Dale un aplauso Let's a Él give que him a está round of aquí. applause that he who is here. Dice, en el mundo It está. says here, he was in the world. Y el mundo por Él fue hecho. And though the world was made through him, Pero el the mundo world did not no le conoció. recognize Lo him. mismo que yo le decía hace un Same thing I was momento. just saying a moment Que hay ago. algunos grupos There are some groups que of people todavía están esperando al that are Mesías. still waiting for Y the ya Messiah. llegó. And he's already here. 2000 años hace que 2,000 llegó. years ago he was Y hay here. hay muchos lo están esperando. But many people are still waiting for him. Versículo 11, todo lo lee. Verse 11. A los suyos vino, He came to that Y which los was suyos his no le own, recibieron. but his own did not receive him. mas a Yet todos. to Ahí, all, aquí es donde está la victoria. you have victory. En este versículo In this 12 está verse, la verse 12, you victoria. have victory Como dice, here. más a It todo. says, yet to all Diga, who ese soy did, yo. say that's me. Más a todo. Say, yet Diga, to ese all, soy say yo. that's me. Más a Yet todo. to all, Diga, esa es mi say that's familia. my family. A todos To all los que le hemos Who recibido. did receive him. A los que hemos creído en To su those who nombre. believed Vamos a in leer his en name. primera Let's persona. read. Let's read in Oh, first person. vamos a volverlo a leer. Diga conmigo, más a Say, todos yet to all los que hemos, who oh, we lo have que received him, hemos, who have received him, lo que to hemos all of us creído en su who have nombre, believed in his name, nos ha dado. he has given us. Repita, yo la tengo. Say, I have that. Nos ha He dado. has given us Diga, yo la tengo. Say, I have that. Nos ha He dado has given us la the autoridad right de to be llamarnos. called. Oh,
Oh, yo tengo un acta de nacimiento, I have un a birth certificado certificate, a certificate que dice que that soy says that I am de Él. His. Nos ha dado la He has given us autoridad the right de ser to become hechos hijos de Dios. children of God. Ahora especifica cómo es que somos hijos. Now it specifies how Por eso we are que si hay children. alguien aquí que todavía no ha So if aceptado a there's a Jesús person here who has not y received quiere ser Christ hijo yet de and Dios, wants to be a nosotros child le of God, invitamos then we invite a que you reciba a to Jesús receive Christ como su Salvador as your Savior, para ser hijo de Dios, to become a child los of cuales God, no son which are not engendrados de born of sangre, natural descent, ni de voluntad de nor of carne, human ni decision, de voluntad de or varón, a husband's will, sino, but born of God. quiere decir que no es Which voluntad means that it's carnal. not about O sea, human nosotros somos hijos de Dios, will. We are children of God. nosotros somos hijos de Dios, We are children of God. no porque un hombre y una Not mujer because a man and a se woman unieron para nosotros ser lay hijos de together Dios. to then become Nosotros children of somos God. We hijos de are Dios children of God porque el Espíritu because the Santo Holy abrió Spirit nuestros opened up corazones our hearts y sembró and He la planted semilla de la the palabra, seed of the el word of germen de la God, palabra de Dios, the y word of God, produjo and it la produced vida de the Dios life of en God nosotros. inside of us. ¿Cuánto levanta la mano, le dan Can you gracias al raise your Señor por hand eso? to give thanks to the ¿Cuántos se Lord for sienten this? hijos de Dios? How many of you feel like children of Oh, God? por eso el versículo 13 That's dice, why verse los 13 cuales, says, todos lo leen, children, los cuales children, no son born engendrados not of natural ni de descent, sangre, nor of ni human de voluntad de decision, nor carne, sino or de a voluntad de husband's will, Dios. but born of Versículo God. 14, ¿cómo Verse dice? 14, Y aquel the verbo, word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only luego Son, ese mismo versículo sigue, lleno, todo leen, lleno full de of gracia. grace and truth. Luego el versículo 15 Verse dice, 15, Juan dio John testimonio de testified él y concerning clamó him. diciendo, He cried out saying, este es This de quien yo is decía, the one I spoke el que about. viene después de mí When I said, he es antes who de comes mí, after me has porque surpassed era primero me, que yo, because he was porque de before me. su Out of his plenitud fullness, tomamos we have all todos received grace gracia in place sobre of grace gracia. Deténganse already ahí. given. Hay varias cosas que se destacan So aquí. here we find a lot Lo of primero things. que The se first thing destaca that que we el verbo find fue here hecho is that the carne. verb became flesh. Entonces, si vamos mirando esa palabra So de if we Dios, see that word se of convierte God, en it then carne, becomes flesh. se humana, It becomes human. porque la palabra de Because Dios, the word of que God, también es which is espíritu. also spirit. ¿Cuántos saben que la palabra How de many of Dios you know es that the word of espíritu? God is spirit? Bueno, la palabra de Dios So es the word of espíritu, God is spirit. y ese espíritu And that spirit hace sombra en el vientre shines de on una mujer que se llama a María, woman's y ella queda embarazada womb, and her name del is Mary, Espíritu and Santo. she ends up pregnant Así que from de the pronto Holy ya la Spirit. palabra que es espíritu So then the word se that convierte en is carne. spirit now becomes flesh. Eso es un misterio, ¿no? That is a ¿Verdad? great mystery. O sea, así como tú crees que Just eres the way salvo that por you la fe, tú tienes que believe creer something by faith, you need to en believe el nacimiento virginal de About that, Jesús. the birth of Christ. Ese es un misterio. Entonces, ¿qué pasa? Esa So what misma happens? palabra That same word, que es luz, which is life, es carne, it's now flesh. ahora toma esa forma It de now carne takes form of that en el flesh vientre in de una the jovencita womb of a young que woman nunca había tenido who had never had relaciones any kind of sexuales, sexual y ahora relationship. ella queda And preñada. now she ends up pregnant. Dice, wow, ¿y and cómo she- será she esto? says, how is this possible? Entonces se le dice a ella So she is told que el santo ser that que the nacerá holy being that will be es born como producto del is toque del a Espíritu product of Santo. the touch of the Holy Spirit. Así que Juan vino y dio So then testimonio John came and gave de él, testimony versículo 15, about todo lo him, leen. verse 15. Juan dio John testimonio testified de él concerning him. y He cried out clamó. saying, Por eso es que Juan es una that's voz why que John clama en el is desierto. a voice that calls Ahora, out in the Juan desert. dice So John que says él clamó diciendo, that he cried out todo lo saying, leen, este es this is the de one quien yo decía. I Deténganse spoke ahí. about. Stop Quiere right decir que there. hacía This muchos is días saying that many days ago, o semanas or weeks ago, o meses or months que ago, Juan andaba por that todas las John was going aldeas around through all diciendo, the viene towns saying, alguien, somebody's coming. viene alguien, Somebody's coming. viene alguien. Somebody's coming. Ustedes que están And you esperando, who are waiting él for viene, him, he's coming. él viene. He's coming. Lo único que The Juan era only thing medio is that raro, John was a ¿no? little weird. Él no tenía todo ese He ropaje didn't have all that, de ejecutivo that religioso, executive clothes ni that corbata, people ni wore, sabe, ni religious saco, ni leaders nada wore, de you know, eso. like
a tie No, and a no, suit. Juan No. lo que tenía era what John envuelto had, en piel, he was- en pieles de His clothes was animales, made of con un animal cinturón skin de cuero. with a leather belt. Así que te puedes imaginar un tipo You raro. could imagine, it's a weird Era como un man. ermitaño, alguien que vivía siempre He was like lejos, a lone wolf who que lived no se alone mezclaba by mucho con la himself. He didn't gente, really mix with other sino people. cuando tenía que llevar un But when mensaje. he had to take a message, Entonces él bajaba al pueblo he would then come down y decía, to the town viene and alguien, he would say, someone's coming. viene alguien, Someone's coming. y ese alguien And that someone, va a salvar, he's going to save, va a bendecir, he's going to bless, va a ayudar, he's going to help, va a he's restaurar. going to restore. Y luego él volvía al And desierto then y se he would go escondía. back to the desert and hide. Y luego volvía al pueblo y And then he decía, would go viene back to the alguien. town and say, somebody's Entonces la coming. gente So comenzaban a people seguirlo. began to follow him. Y entonces como él vivía And since he en los lived alrededores del mar de Galilea, around the Sea of Galilee, como él vivía en los alrededores del río Jordán, he lived around la the gente Jordan River. llegaban People would come to him y le decían, yo creo en lo que and they tú would say, dices. I believe in what you're saying. Pues tiene que bautizar. Well, then you need to get baptized. Por eso tenemos bautismo That's why we have nosotros baptisms. hoy. Todo el que cree hay que bautizarlo. Everyone who believes needs to be ¿Cuánto baptized. alaban y bendicen el How nombre many del we can Señor? bless and glorify? Entonces en el Jordán, So in the Jordan él River, bautizaba a la he gente. would baptize Entonces la people. gente llegaba So people would come to y él him lo bautizaba. and he would baptize Y them. Juan tenía un And mensaje John had duro. a very difficult Él message, tenía un very mensaje hard fuerte. message, a strong Él decía, message. generación He de said, víboras, generation of vipers, ¿quién os ha mandado who has sent you a huir to flee de la ira from the venidera? coming anger? Haced pues Now make frutos fruits dignos de that are arrepentimiento. worthy of Y le decía, repentance. ya el hacha He said the axe está puesta is already placed a la raíz de los at the árboles, roots of those y trees, todo árbol and every que no da tree fruto that does not give fruit es cortado. shall be cut down. No vengan a jugar aquí, Don't come play around over here. vengan de You verdad, better come here for porque real. ya Dios tiene el hacha en la Because mano already para God cortar. has the Oye, axe Juan in era his duro, hand, ¿no, so verdad? John was a little harsh, right? Muy duro. He was very harsh. Él no jugaba. He didn't play around. Por eso que él no estaba That's why comiendo en la casa de he todos los wasn't around, hermanos, eating with people, ni bebiendo with his cafecito neighbors, con la drinking gente. coffee with people. Porque tú sabes, él tenía que dar el He mensaje. had to give that message. Así que este Juan So this John dio ese mensaje gave poderoso. that powerful message. Todo leen el versículo conmigo, versículo 16. We'll read verse 16. Porque entonces él dijo, porque de su plenitud, Out of his fullness, ese alguien que viene, that tiene person who's mucho que coming darnos. has so much to give. ¿cuánto quieren recibir How de lo many que el want to Señor? receive of what the Lord has to give? ¿Cuánto levantan su Can mano you y dicen, raise your hand Señor, and say, Lord, yo quiero de lo que I tú want tienes, from what you have, no solamente para mí, not just for me, sino para mi but for familia. my family also. Yo quiero salud, I want Señor, health, no Lord, solamente para mí, not just for me, no solamente para mi cuerpo, not just for my sino body, para mis familiares. but for my Diga, family yo quiero members. tranquilidad, I Señor, want peace, Lord, no solamente para mi not just for corazón, my heart, sino para familiares que but tengo, also for my que family les falta members paz. who are lacking Cada uno de peace. ustedes tienen en su Each one of mente you have in your mind familias families que ustedes saben que están pasando por who you situaciones. know are going through situations. Este versículo This dice, verse hermano, says, mire lo que dice Look what este this verse versículo. El versículo dice, porque de su out of his plenitud. fullness, Él tiene de he has todo lo everything bueno that para is good nosotros. for us. Menciona algo Mention bueno ahora something good for us mismo right now. que tú crees que Something alguien de tu casa, de that tu you familia lo believe someone in necesita. your Menciónalo, family, in your menciona house, they algo. need. Mention it. Eso lo Mention it tiene right Él now. para He nosotros. has that for them, for us. Dice aquí, de It says su here, plenitud. out of his fullness, Tomamos todo we have all y nunca se le received, acaba. and it never finishes. Es vida lo que necesita. Do they need life? Tomamos vida Let's de take Él life from Him. y nunca se le And it agota. will never finish. Es salud lo que se necesita. Do you need health? Tomamos salud Take de health Él from Him. y nunca se le And it agota. will never finish. Es paz lo que se necesita. Do you need peace? Él mismo dijo, He mis pasos himself says, dejo, I mis pasos leave doy. you my peace. I Tomamos give you my paz peace. de Él We take y peace nunca from se him, acaba and la he will paz. never run out. Hermano querido, leamos beloved todo el brothers, verso, let us read this porque de verse. su plenitud Out of his tomamos. fullness we have all received grace in place of Oh, grace pónganse already de pie, given. por favor, Please pónganse de stand pie. up. Para que lean esa parte que dice So you can see the gracia, part that says,
Receive grace in place ¿Qué of significa grace. la palabra gracia? What Favor. does grace mean? Favor. Oh, de Él tomamos favor. Him we take favor. Favor hoy. Favor today. Necesito favor I need cada favor día. ¿Cuántos every day. necesitan How many favor need cada favor día? every day? Necesitamos perdón cada We need día. forgiveness ¿Cuántos every saben day? que How todos los many días of you know necesitamos that perdón? every day we need forgiveness? Necesitamos perdón We el need forgiveness lunes, on Monday, necesitamos perdón we el need martes, el forgiveness on miércoles. Tuesday, Wednesday, Necesitamos we que need Dios nos forgiveness. perdone We need cada God to día, forgive us every nos day, ayude cada that He día, helps us every nos day, bendiga cada that He día. bless us every Pero el day. versículo But the dice, verse says, ¿cómo what dice? does the verse says? De su plenitud, fullness, de la abundancia de From His perdón. abundance of Él tiene forgiveness. perdón para He has nosotros. forgiveness De la for us. abundancia From de the paz. abundance of peace, Él tiene paz para nosotros. peace for De la us. From the abundancia abundance económica y de la of riqueza Él tiene financial también para riches, nosotros. He has that De la for us abundancia de also. salud. From the Él tiene abundance of salud health. para He ti. has health Él for tiene you. para He ti. has health for you Él tiene para and for ti. you. Tenemos, ¿cuánto dicen We amén? have. Can you say amen? Dale un aplauso al Let's Señor en give the este Lord a día. round of applause. Aleluya. Hallelujah. Dice pues la ley It says, for the law y los profetas vino por medio. and the prophets came, Pero la gracia. but Yo grace. quiero que lean cómo dice, pero, te repitan todo, pero But grace. la gracia. But Oh, grace. eso algo, diga, yo la Say, necesito. I need that. Diga, póngase la mano así. Place your Yo hand necesito un manto Like de this and say, gracia. I need a cloth Que vaya of conmigo. grace to just El walk favor with me. de Dios. The favor of God. Ahora, ¿qué hace el favor de Now, Dios what does con the favor nosotros? of God do with us? Nos ayuda a enfrentar It helps us problemas. confront problems. Tenemos que hacer diligencia. Alguien need nos to- va a decir que no. Do some diligences. He's going to say, Alguien nos va a decir que no. somebody's going to say no. Pero si llevamos el favor, But if we have the favor, ese tiene que decirnos que that sí. person now has to say yes. No porque Él es bueno. Not because el you're favor good. que está It's the conmigo. favor that's with you. Alguien nos va a cerrar una Somebody's going to puerta. close a door, El favor nos abre la and the favor's puerta. going to open that door. Alguien te abre, Somebody closes, alguien te cierra una puerta. somebody closes a door. El favor te abre 7 Favor will puertas. open up 7 Es doors. favor divino, The hermano. divine favor. Oh, ¿cuánto creen que el How favor many de of you Dios believe está that the con favor of nosotros? God is with us? El versículo 18. Verse 18. Todos lo leen como dice el 18. No one has ever seen God, but the one and only Son, Pero el unigénito Hijo who is himself que está God en el seno del Padre, and is in the closest relationship with the Father, Él le ha dado a conocer. has made him known. Yo pregunto en este día, ¿cuánto So han I ask you conocido al today, how many Señor? of you know the Lord? Hemos conocido al Señor. We have gotten to know the Lord. Al recibir al Señor, When we receive the Lord, el Señor Jesús the Lord Jesus nos revela al Padre. reveals to El us Espíritu the Santo Father. The Holy nos Spirit revela al Hijo reveals the Son, y el Hijo and the Son nos revela al will Padre. reveal to us the Father. El Espíritu Santo, The Holy repita conmigo, el Spirit, repeat Espíritu with me, the Santo Holy Spirit me revela will reveal a to Jesús me y Jesus, Jesús and Jesus me revela al will Padre. reveal to me the Father. Diga conmigo el Espíritu Say with me, the Santo. Holy Spirit Diga el Espíritu Say, Santo Holy Spirit me lleva hasta Jesús. takes me to Jesus, Y Jesús and Jesus me lleva a Dios. takes me to God. Ahora, hermanos, Now, my brothers and sisters, teniendo esta bendición, que el Señor Jesús knowing that the Lord Jesus nos lleva al Padre, takes us to the Father, tenemos una cobertura de gracia. we have a covering of grace now. ¿Qué es lo que significa gracia? What does grace mean? Favor. Favor. ¿Qué es favor? What is favor? Don inmerecido. An unmerited gift. Quiere decir que hay cosas que vamos y estamos Means recibiendo that there's things that we have and que are si Dios receiving, fuera a decir, that if God would say, déjame let examinarte, me examine you, a ver si tú te lo and let me mereces. see if you deserve ¿Cuántos de it. ustedes creen How many of you que, think que no pasamos la that prueba? we wouldn't pass that test? Ninguno pasamos la None prueba. of us would pass that test. ¿No verdad que ninguno pasamos Right? la None of us prueba? would pass that test.
Pero hay una gracia que But nos there is a cubre. grace. ¿Cuántas that covers personas de us? este lado How creen many que la people on this gracia side, nos hace pasar? you want Los que that están aquí en el grace to be centro, upon ¿cuántos you? los que What están about aquí creen here, you in que the center? la gracia do you want that nos grace hace pasar? to move upon us? Pasamos And then we move. por el favor, We move with that grace. por el favor. Y el Señor nos mira y And the dice, Lord looks at us and He says, has hecho mal, you've done wrong. te has portado mal. You've behaved bad. Pero mi hijo But my son, que está a mi who lado is by my side, y que who intercede intercedes por for ti, you, por él yo te recibo. because of him I receive you. ¿Cuántos saben de este lado How many of que you si here fuera por on nosotros mismos on el this Señor side nos know that if rechazara? it was for ourselves, Pero por if it su was Hijo just based on Jesús us, nos He would recibe. reject it, but because of His Los que están de este lado, ¿cuántos saben que la How many gracia of you here that a know través de that Jesucristo because of where the es grace que nos hace acepto of where Jesus Dice is what makes Pablo us acceptable? a Paul Efesios says capítulo to 1 the verso Ephesians 7? chapter 1, verse 7. En el amado, somos aceptos en el amado. We are accepted El amado through es the Cristo. loved one. The loved one is Christ. Aleluya. Somos aceptos en We el are amado. accepted. Por eso que because cada of día the estamos loved one, tomando which is why gracias every sobre day we gracia. take upon grace Y cuando upon se está grace. acabando la And gracia when que the grace tenemos, is aparece about otro to nivel run de out, then you gracia. have more grace. Ah, yo no sé si entendiste I don't eso, know if you gracia understood sobre that. gracia. Grace upon grace. Y parece, hay gente que se podían And cansar it con looks like some nosotros. people would lose their patience Y with dice, us. ya yo no lucho They're like, contigo, I'm gonna stop ya fighting no for doy you. más contigo. I'm not gonna deal with you anymore. nos dejan. And they leave us. Pero el Señor dice, But the no, Lord doesn't say that. yo tengo otro He says, nivel no, de I have gracia. another level of grace Oh, for pero you. Señor, fue que habló una But mentira. God, I Tranquilo, spoke yo a lie. tengo Don't worry otro about nivel it. de gracia I have para another level of cubrirte. grace for you. Pero Señor, fue que yo no God, oré. is that I Tranquilo, stole. tengo otro Don't nivel de worry. gracia para I have another cubrirte. level of grace Señor, for you. fue que hice un enojo y me puse I was so enojado de angry. mala I was manera. so angry Tranquilo, and I spoke tengo a otro bad nivel de word. Don't worry, gracia. I have Y es another level of gracia grace for you. sobre Grace gracia. upon grace Gracia upon grace sobre gracia. upon grace Una gracia te upon cubre. grace. Otra A grace gracia that más grande covers, cubre la a gracia que greater- se está acabando. a greater Otra grace that gracia. covers. That Haga grace is conmigo about to así. run out. Do this with me. Gracias. Grace. Diga gracia Say de Dios. grace, the grace of Diga God, gracia divina the divine sobre grace gracia. upon grace. Una gracia me cubre. A grace that Otra covers gracia me, me cubre. another grace that Diga covers cuando me. yo And creo when I believe que se está that it's acabando. about to run out, Cuando yo creo when I believe que soy el más malo, that I am the entonces hay una gracia worst person, there is a grace, poderosa a powerful que grace supera that overcomes mi condición. and surpasses Dar un my aplauso a situation. Jesús. Like, can we give him a round of applause? Dice que de él He says that tomamos. we take from him. De él. From him we take. Por eso And that is que why. Pablo dice, y Dios que es rico And Paul says, God who is en rich in misericordia, mercy, por su gran amor because of his great con que love, nos amó. with which he has loved us. Efesios. Ephesians. Oye, si me pudieran poner If we Efesios can find capítulo the book of 2. Ephesians chapter 2. Capítulo 2. Ephesians chapter 2. Oh, y así termino ya. And then we could conclude. Efesios capítulo 2. El versículo, el versículo 4. Verse 4. ¿Cómo dice el verso 4? ¿Está el 2 ahí? ¿Está ahí? ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? Pero But Dios, because que es rico, of his great love por for eso es que us, tiene gracia sobre gracia. God who Por is eso que no rich se in le acaba, mercy. porque él no es millonario, él that's es why rico. he doesn't finish, it doesn't run out Él for him es because he's a rico. millionaire. He's Es gracia rich. He's sobre rich in gracia. mercy upon mercy. Oh, ¿cuánto están recibiendo How esta many of you are palabra? receiving this word ¿Cuántos se today? sienten que Dios How le many está of you cubriendo feel en like este God is momento? covering you right now? Oiga lo que dice el Listen to versículo. what this verse says. El versículo dice el 4. Pero todo lo leen, todo fuerte lo leen. Everybody Pero read aloud. Dios, But God, que es rico who is rich en misericordia, in mercy, por su gran amor, because of his con great que love nos amó, for us, aún estando nosotros even when we were muertos en pecado, in transgression, nos dio He made us vida alive con with Cristo Christ. por it is by gracia. grace that we have been saved. ¡Wow! Dios. Bless your name. Aleluya.
Dice, por gracia It is by grace, it says, son ustedes salvos. that you are Y el saved. versículo 6 dice, Verse y juntamente con Él And God nos raised us resucitó. up with Christ. Y asimismo nos And hizo then sentar he seated us en los lugares with him celestiales in heavenly realms con Cristo in Jesús. Christ Versículo Jesus. 7. Verse 7. Para mostrar In en los order siglos that in the venideros coming ages las abundantes he might show the riquezas. uncomparable riches of his grace. Por eso que hay que vivir feliz. That's why we need to live Vive happy. feliz. Live happy. Vive feliz. Live enjoy. Vive feliz. Enjoy. Vive feliz. Live Porque hay una enjoy. gracia que te Because the cubre. grace that covers Aleluya, you. gloria a Hallelujah. Jesús. Glory to God. No deje que la Do not amargura allow bitterness. no permita que el Do pasado not allow that your te mate past el gozo. can kill your Sé joy. feliz en Be Dios. joyful in Christ. Oh, ¿cuántos reciben esa palabra? Sé How many feliz of you en Dios. received that word? No importa los errores que haya No cometido, matter sé the feliz en mistakes Dios. that you have made, be No happy permita in que the la Lord. amargura Do not allow y el bitterness pasado and your te past. quite el gozo. Remove that joy Sé from feliz you. en Be Dios. happy in the Lord. No importa lo que haya sucedido, sé No feliz matter en what has Dios. happened, No be importan happy los in the errores Lord. que haya No matter the cometido. mistakes that you have made, No importa los errores que haya no cometido. matter the errors you Sé committed, feliz en Dios. be happy in Sé the Lord. feliz en Dios. Be happy in the Lord. No importa No matter los errores que haya cometido. the mistakes you've Sé made, feliz en be Dios. happy No in dejes the que la Lord. amargura Do not allow bitterness destruya tu vida. destroy Sé your feliz life. en Dios. Be happy in the Lord. El versículo 7 dice, Verse 7 para says, mostrar en los in order siglos that in the venideros coming ages las he abundantes might show the riquezas uncomparable en riches su bondad para of his grace con expressed in his nosotros. kindness to us. Luego viene el versículo 8, Verse 8, que es el que corona todo este capítulo 2. which is the crown for this chapter 2. Sí, este versículo 8 es el versículo Verse 8 clásico y is a clave classic and key verse de toda la Biblia, de toda of la all- Biblia, of all the para que lo Bible, sepan, for you to porque know. por gracia, Because for it is soy by grace that you salvo have been por saved. medio through de faith. la fe. Y esto And no that te is lo ganaste not en la from yourself. loto, It is hermano. you didn't win this in the lottery. Esto no es porque tú seas This isn't bueno. because you're a good person. No. No, Y esto no es de it's vosotros, not from us. pues es don, It is the gift of God. es un regalo, amigo. It's a gift. Levanta la mano de gracias. Can you raise your hand and give thanks? Expresa gratitud por la gracia Express de your Dios. gratitude. No por obra para que nadie se gloríe. It's not through work so anyone could boast. ¿Qué fue lo que hiciste? What Nada. did you do? Nothing. Para tener la gracia, tú no To have hiciste grace, what did nada. you do? Nothing. Para que Cristo viniera al mundo, So tú that no Christ hiciste can come to the nada. world, you didn't do anything. Para que Dios te So perdonara, that God can forgive you, para que Dios te so that mirara, God can look at you, para que Dios salga so that contigo todos God los días por can la speak mañana to y you te ayude. every Tú day, no morning haces and nada, evening. You nada, didn't do nada. anything for it, nothing. Cuando tú oras, Él te You ayuda. pray, Y si se te olvidó and you orar forgot to pray, y te fuiste, and you left, Él vuelve y te ayuda de He will nuevo. still help you. Es que tú no haces You nada. don't do anything Todo for es it. por gracia. It's just by grace. Oh, dale gracias Let's a give Him Dios. thanks. Alguien puede abrir su labio y Can someone adorar. open your lips and Este es just un momento worship? It's especial a para very adorar. special moment right now. La gracia es como una fuente. Grace is a fountain. El Señor Jesús es como una fuente. The Lord Jesus Christ is Por like eso a Juan fountain. dijo, de su That's why plenitud John said that from His fullness tomamos, we take bebemos. and we drink. Gracia Grace sobre upon gracia. grace. Esta expresión sobre This gracia, expression upon grace. sobre es la misma Upon is the expresión same expression que aparece en el libro de Romanos, that appears in the book of Romans, en el capítulo 4, chapter 4, cuando dice where que it says, Abraham
tuvo esperanza that Abraham had contra hope esperanza. against hope. Quiere decir que Which cuando means ya se estaba that when his hope acabando, was about to run out, su esperanza his hope se was renovaba. then renewed. Yo quiero enseñar esto I want to hoy, teach this today, pero yo quiero que usted lo but I reciba. want you to receive it. Cuando hay algo que tú When haces you do something, o algo que te está when there is pasando, something that is happening como to que you, puede ya rebosar with la you- paciencia where de your Dios. with the patience of God can almost run Y out. que Dios podría decir: God yo could estoy really say, "You know what, cansado I'm de ayudarle tired. con I'm eso", tired of y helping sigue them with that, cayendo en lo because they mismo. fall one- Entonces como que se renueva So then right there, y it's sale renewed, otro nivel de and a gracia new level of grace que comes va out, which is now con el problema que está pasando. with that problem. It Yo goes against that no problem. sé, alguien de este lado que recibió esa. I don't know if somebody Porque here dice, bueno, receives that. hay algo que There is hay algo que te something- cubre, there ¿no is verdad? something that covers Pero you. lo que te está pasando But ahora what es is tan fuerte happening to como you que today, eso que right te now, cubre no es it looks like that suficiente. covering is Entonces not viene Dios y enough te for pone you. algo So más, then he puts something greater, más fuerte para que something te cubra. stronger to cover you. Te da una cobertura He de gives you a gracia covering of superior. grace that is superior. Es como que algo It's superior like, it's something superior a lo que tú tenías than what you antes, had before, ahora te está cubriendo. and now it's covering you. Hay gente que dice: oh no, pero ya eso que Say, hizo, no, but what yo they creo did, que ni Dios lo I think perdona. not even God will forgive them. Tú porque no lo conoces a They él. don't, because you don't know him. Tú no sabes que él tiene un nivel de You know gracia that he has another para level ese of tipo grace de for problema. that kind of problem. Oh, ¿cuántos reciben esta How many of palabra de you este lado? received that word from this side? Hay una situación, There is a bueno, yo no sé situation, cómo él se va a hacer I ahora, don't know what they're going to do now. porque este es un problema Because grande. this is a great ¿Cómo problem. es que él va a salir How de is he- eso? well, ¿Cómo how es is que he gonna ella va a come out of salir this de one? eso? How is he gonna come out of this one? Tranquilo, Don't worry about de it. su plenitud Out of his fullness, tomamos we will take gracia grace sobre upon gracia grace. para ese tipo for de those problema, kinds of problems, para ese tipo de for that familia, kind of family, para ese tipo de for that enfermedad, kind of problem, hay un nivel de gracia. we will have grace. Yo no sé. Yo quiero ver a alguien de este lado que I recibe want to esta see somebody palabra. from Alguien. here who receives that word. Aquí en el centro, Somebody alguien que here in the recibe esta center, somebody palabra. who receives Aquí alguien that que la word. reciba. Here, somebody Hay who un receives nivel de that word. There's a gracia. level of Por eso grace que, y for Dios that. que es And that is rico why God, who is rich en gracia. in grace. Levanta la mano, Can you adoremos. raise your hand? Levanta la mano. Can you raise your hand? Levanta la mano. Y Just gracias. raise your hand and give thanks. Adora al Señor. Cierra tus ojos Close your eyes. y olvídate de todas las Forget about situaciones. everything, every situation, Todo y dale gracias a Él. and just give thanks to Him. Dale gracias al Give Señor. thanks to Him. Abandónate en las manos del Señor en esta Abandon hora. yourself in the hands of the Lord right now Dile gracias. and give Him thanks. Adórale en este And momento. worship Him. Dale gracias por Give Him thanks. tantas veces que te has How perdonado many y te times has has He librado. forgiven you and you've been set free? Dale gracias por las Give Him veces thanks for the times que Él te ha that ayudado, He has helped you que Él te ha and He bendecido. has blessed you. A veces cuando uno cree que no merece Sometimes nada when we think that we don't deserve anything, y ahí llega Dios and then God arrives y nos da las cosas. and He gives us those Y things, uno sabe en su then we conciencia know in our conscience que uno no lo that we merecía, don't deserve it, pero Él se lo dio. but that He gave it to Él us, nos da la paz. and He gives us peace. Uno sabe que lo hizo mal, We know that we did wrong, pero Él but He llegó arrived y nos trató and He treated como us que si no hubiésemos as hecho if we nada have malo. never done anything wrong. Eso es la gracia de Él. That is the grace Cierra of tus God. ojos y Close your adórale. eyes and just Dile, yo worship te Him agradezco. and say, I give you thanks. Cierra tus ojos, Close your eyes, adórale y dile, yo te agradezco worship Him and say, I give you thanks por lo tanto que has hecho por for mí, all the things that you have done for me, por la manera en que me has for the cuidado. way that you have taken care of me.
por la forma for the way que me has tratado, that you have treated me, porque me has suplido how you have provided for me cuando más when I necesidad. needed it the Y most. nosotros todos lo sabemos We all know que muchas that veces many en medio de times in the situaciones midst of que uno no situations sabe cómo se van a where we resolver, don't know how things are going to ahí be ha llegado el resolved, Señor. the Lord does something. Ahí ha hecho el Señor el There, milagro. the Lord Que uno performs a sabe que miracle. nadie podía ayudar And a we know that uno. no one else could have helped Ahí us, llegó el Señor but God y did hace el something for us. milagro. Performs a miracle. Dale gracias. Let's give him thanks. Abre tu labio, dale Let's open up gracias. our eyes, open up our lips, and give him thanks. Dale gracias. And we give him thanks. Adórale. And just Dile worship lo que him. tú quieras a Tell him Él. whatever you want to tell him. Expresa tu gratitud de la manera que tú Express your desees. gratitude in a way that you desire. Dale gracias al Señor. And let's give thanks to the Lord. Muchas gracias. Many thanks. Espíritu Santo, gracias. Holy Spirit, thank you. Dios eterno, gracias. Eternal God, thank you Por tu for misericordia. your mercy, Por ayudarme for helping me en los momentos más in the difíciles. most difficult moments. Tú has estado ahí. You have been there. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Dios lo bendiga, Amen. God hermano. bless you.